Aywa radio fréquence 3 be aw cɛla an b'a fɔ ko aw ni wula fɛn o fɛn bɛna fɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ ya wulada in na a bɛɛ bɛna bila radio fréquence 3 fiɲɛ suru sanfɛ 93.8 o kɔrɔ ye minnu bɛ salle kɔnɔ yan aywa olu b'u tulo damu minnu fana ma se ka salle sɔrɔ olu b'u to so k'a lamɛn radio fréquence 3 kan o la radio fréquence 3 an ka foli bɛ aw bɛɛ ka d'a kan nin kɛnɛ in ye an bɛɛ jɛ kɛnɛ ni mɔgɔ min ko ka dɔrɔku kɛlɛ i ko ka denmisɛnniya sinsin ni denmisɛnniya sinsinna maakɔrɔbaya bɛ sinsin ni maakɔrɔbaya sinsinna jamana bɛ sinsin ni jamana sinsinna siniɲɛsigi o bɛ sabati o tuma an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ bi ka da a bonya n'a karama kan radio fréquence 3 bi yan jire hakili la an bɛ direct la sisan maaw bɛ kan an lamɛn an b'a fɔ kɔni Carrefour des Jeunes kɔni a fara sisan denmisɛnninw ye yanfa u y'a nisɔndiya denmansaw ye yanfa u y'a nisɔndiya an ɲɛ b'an ka lakanabaw fana na yan u y'a nisɔndiya barisabu ko in tɛ maa kelen ko ye dɔrɔku ye fɛn min ye a man ɲi barisabu ni den n'a kɛra dɔrɔku tala ye ala k'an kisi a dungako a bɛ kɛ sababu ye ani ka dungako caman bɛ yen k'o bali a bɛ baara sa a bolo n y'a ye dɔ tun bɛ yen u ka classe première tun don n y'a fɔ ayiwa madame Tarawele ɲɛna commissaire Asetu n ko n y'a ye dɔrɔku ye fa don a la ale y'i kɛ dɔrɔku ta kan a ka baara bɛnna dɔrɔku mini ma dɔrɔku labanna ka na fa don a la ayiwa a bɔra ekɔliso yɛrɛ kɔnɔ siɲɛ kelen ka kare minɛ a jɔja fɛ lamɛnbaaw ka hakɛ to ka kulusi bila ka sabara bila ka gulɔki bila fɛn min bɛ se k'an kisi o ma o masala de bɛna sigi bi maa kelen tɛ se aw kana maloya n'aw nege min b'a la n'o ye dɔrɔku ye a ye n'a ɲɛfɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan ni kɛnɛ wulila kɛnɛtigiw an bɛ bilasira cogo di ayiwa yaasa an ka se ka kisi dɔrɔku tɔɔrɔ ma o bɛɛ de bɛna lakale nin kɛnɛ kɔnɔ yan e kɛra dɔrɔku tala i b'a ta tiɲɛ na i seko t'a la parce que an ka émission kɔfɛ ani commissaire mɔgɔ dɔw y'an wele k'a fɔ an ɲɛna ko tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni bɛ dɔrɔku min nka maa dɔw bɛ bɔ a la cogo min na ne ko n k'u ka na yan n'u nana ayiwa n'ala sɔnna ma an bɛ u ni mɔgɔ ninnu ɲɛ jira u bɛ se ka bɔ dɔrɔku min na cogo min u bɛ bɔ juin min na cogo min ayiwa ka se ka o fɛɛrɛ tigɛ barisabu jamana tɛ se ka jɔ fiyewu ni denmisɛnninw tɛ o tuma bi kɛnɛ in nin ye kɛnɛ wasalen ye minnu ye nin kɛnɛ in sigi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ko k'a fɔ sɔɔni dɔrɔn kɛnɛ kɔni 16h de o de tun fɔra ayiwa radio fréquence 3 lamɛnbagaw ye anw fana labɛn bɛ sabati ka bɛn ni o de ye k'a fɔ ayiwa jɛmu in kɔni n'ala sɔnna ma a bɛ lase u ma 16h nka 16h kɔni tɛmɛn dɔɔni a na kɛ ayiwa n'u bɛ ka ɲɔgɔn ye ko dɔw la fɔlɔ jamana ko tɛ ban nka n'an sera k'a daminɛ joona ka taa se 18h ma a bɛ sɔn ka kusaya kosɛbɛ kosɛbɛ maa caman na faamu sɔrɔ ka bɔ kow la min ye technicien ayiwa nin wagati in na n'ale bɛ k'a bila direct la radio fréquence 3 yɛrɛ kɔnɔ yen Hawaii ale ni ba olu bɛ yen min ye ayiwa Carrefour des Jeunes yɛrɛ kɔnɔna na yan jire bi yan nka jire maa wɛrɛ fana bi yan an balimakɛ Musa ayiwa ale bɛ Carrefour la yan Carrefour technicien waraba don Salimu ale bɛ k'a ta Facebook sanfɛ a bɛna fili ayiwa diɲɛ bɛɛ bɛna ye jaw la ani YouTube sanfɛ n'o bɔra yen journalistes fana bi yan caméramans bi yan télésow bi yan min ye Africa Blue ye o bi yan ayiwa min ye i k'a dɔn ORTM o fana bi yan ani TMD fana o bɛɛ de bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan aw yɛrɛ Liberté Télé o fana bi yan u bɛɛ bɛ ka jaw ta nin wagati in na Renouveau FM télé o fana bi yan u bɛɛ bɛ ka ja ta an ka journaliste warabaw Nji Jara yɛrɛ ale fana bi yan n'ala sɔnna ma ko in tɛna kɛ maa si negela ye an ka cɛkɔrɔbaw dugutigilakaw u fana u caman u sera kɛnɛ kɔnɔ musokɔrɔbaw fana u sera kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ kɔni falen don yan tewu ayiwa n'ala sɔnna ma sɔɔni an bɛna daminɛ nka yan'o cɛ Carrefour ɲɛmɔgɔ bɔra kɛnɛ kɔnɔ yan sisan n'o ye Umaru Ture ayiwa a yɛrɛ bɔra ka kow taabolo jateminɛ ka baaraw jateminɛ an bɛ Umaru yɛrɛ fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na o tuma a ka daminɛ ko mɔgɔw k'u sigi ayiwa k'u bɛna a daminɛ sɔɔni sisan an ka Erekotaradi ɲamakalaw olu fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan jamana o jamana ni ɲamakalaw ka kumakan tɛ lamɛn o jamana man di ɲamakalaw ŋaniya ka ɲi kosɛbɛ ka d'a kan ŋaniya tɛ fɛ ɲamakala tɛ fɛ maa si ka sa ni saya kɛra ɲamakala tɛ fɛn sɔrɔ
o de la nyamakaraw olu ko ma fe de ko aka jap ma be o de kama amba fo ko ala kana jeli to gindana jeli te ba gindana ay wo ma ko soni beki sigi dangoro ba nyara bia programu awa ikado obekene kono anga dangoro ba nyu dama sisa ale journalist belebele mali kono mali koka adone do beliko tambura o beliko beba don programu fleniye awa abambulo o minya awa ikado jama bismillah 15h wati o 16h kono ko be bana 16h10 o programme bena présenter nala sonama minya awa 16h15 présidente de l'association ka doroku jugu ni juin ni anyoganaw kele mi manga sini sigi tien ale bena puma ono bora 16h20 angoni menu nu fo comme programme tuga do note doni ngara wati la nga bara bulu da tuko koni yenye hakato beni nga folo amba salala muhammadu folo ay wane akila ninga puma nyena obse ka tegere fo na nyena ko jugu yere ka temeni beka obse ka kulo ko sebe ngame wo koro kwa nyena ay wa opma jire même migoro di atiguma ukatemeni koyi ko jama bela jeleni wula amba foni keneni saka alay maulana na ko alhamdulillah rabbil alamin ka kenen sigi baka foku barkada olumuneni aklina soro kanin sigi adiaranye abena mademba tiki cheni muso ni ko jamana ke sabati dro sini sigi nyuma ka drogu kele kande u hakli sigi keren yalla ambe keneni sigi baka foku barkada
an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana sigi hɛrɛ la a faamuyali ko ɲuman k'a di denw ma k'a di denmansaw ma ne bɛ bɔ kuma la hakɛto b'a la. N bɛ a fɔ a ɲɛna ko an sigikun ye mun ye an sigikun ye mun ye ka aw wele an kana hakili falen-falen kɛ hakili falen-falen bɛna boli mun kan o bɛna boli dɔrɔgu ko kan dɔrɔgu ye mun de ye a bɛ se ka ɲangata jumɛn se mɔgɔw ma surtout an ka denmisɛnninnakaw donc an bɛna kuma o de kan wa aw bɛɛ lajɛlen ka hakilina ɲininen don nin ko in na walasa an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka fɛn in kɛlɛ donc o y'an wele kun ye wulada in na nka komi an bɛ cérémonie officielle la donc an bɛ n'o fɔ nasarankan na walasa jatalaw k'u ka jata presse ka se ka a baara kɛ n'o banna tuma min na an bɛ segin ka na ɲɔgɔn sɔrɔ salle kɔnɔna la yan ka hakili falen-falenw daminɛ n'an bɛnn'o kan an bɛ taa o sira fɛ madame la présidente. Ok. Donc, monsieur le parrain, je m'en vais donner lecture du programme de notre cérémonie d'ouverture. Tout à l'heure, nous écouterons madame la présidente de l'association. Son allocution sera suivie par celle de monsieur le représentant du maire de la commune 3 du district de Bamako. Et enfin, nous allons écouter l'intervention de monsieur le parrain, président d'honneur de l'association. Donc, ceci dit, nous allons donner la parole à madame la présidente de l'association pour son intervention. Madame, s'il vous plaît. Monsieur le représentant du maire de la commune 3, Madame, Monsieur les membres d'honneur de la TOFJ, Madame, Monsieur les présidentes et présidents des associations de la société civile, Madame, Monsieur les participants et membres de la TOFJ, Madame, Monsieur, chers invités à vos rangs et qualités respectives, soyez les bienvenus à cette rencontre. Tout honneur et plaisir est pour moi de prendre la parole, vous adresser mes sincères remerciements par rapport à votre présence. Madame, Monsieur, chers invités, vous conviendrez avec moi aujourd'hui qu'aucun jeune n'est à l'abri des stupéfiants. Tous les milieux socio-économiques sont touchés. De ce fait, la consommation de la drogue par les jeunes est une réalité qui inquiète plus de gens. Alors, pour connaître les causes, les conséquences et proposer quelques solutions correctrices pour résoudre ce problème, que cette association a été créée pour lutter concertement avec toutes les couches sociales. Car, malgré les campagnes de sensibilisation, la consommation de la drogue, d'alcool, tabac demeure toujours très élevée au milieu de la jeunesse. L'indiquent les chiffres d'une enquête qui a été réalisée en 2012, selon lesquels les garçons sont plus touchés que les filles. 25% des filles et 72% des garçons de moins de 18 ans déclarent avoir consommé de la drogue au moins une fois au cours de leur adolescence. Un chiffre d'autant plus inquiétant que cette consommation est régulière chez 13% des jeunes et que près d'un de deux avoir déjà touché de la drogue. Enfin, le cannabis est très répandu aujourd'hui au milieu de la jeunesse. 50% des adolescents de 17 ans ont expérimenté au moins une fois le cannabis. De plus, 15% des garçons et 6% des filles consomment du cannabis au moins 10 fois par mois. De quelles habitudes comportent évidemment des risques, à savoir, pour la santé, la drogue modifie tout le corps humain, toute une perception, tout en agissant sur le système nerveux central. Donc c'est une substance indiscutablement nuisible à la vie. Les conséquences de ce comportement sont très multiples et dangereuses. En effet, la drogue à elle seule entraîne une panoplie de conséquences, telles que la démotivation, la diminution du désir d'apprendre, de penser aux examens ou de faire n'importe quel travail, d'où un mauvais rendement scolaire ou professionnel,
qui se termine par l'abandon des études. Et c'est un échec pour la vie. Toute substance hallucinogène cause une diminution de la vigilance, des réflexes spontanés, donc un risque imminent pour les accidents mortels de la circulation routière. Ces produits toxiques l'exposent certainement à des risques psychologiques graves, tels que, à titre d'exemple, la mauvaise humeur, l'agressivité, les crises d'angoisse et de panique, la perte de contrôle de soi, les troubles du comportement et les délires. Au niveau physiologique, les dangers sont encore plus graves, car le consommateur risque d'avoir des maladies incurables, comme le sida, le cancer ou tout simplement la mort. Pour protéger les jeunes de ces mauvais comportements, il convient de les sensibiliser au sein de la famille, en créant un climat de confiance, de dialogue. Ainsi, on peut facilement mettre en garde les enfants. L'école peut aussi jouer un rôle très important dans la prévention en organisant des exposés, des journées de sensibilisation, des tables rondes autour de ces phénomènes, des projections. Bref, tous les moyens qui peuvent développer chez les jeunes une prise de conscience de la gravité de la consommation de la drogue. Le premier conseil est de commencer par envisager d'abord la consommation de drogue sous un angle clinique et non pas moral. La toxicomanie est une maladie, pas une défiance. Le deuxième est d'éviter de dramatiser sans toutefois tomber dans la banalisation. Un ado qui a consommé ou consommé sporadiquement des drogues appelle une prise en charge sérieuse et efficace, mais pas de démordement émotionnel. Cependant, les jeunes qui ne cessent de lutter pour l'emploi doivent aussi lutter contre la toxicomanie juvénile, qui est un obstacle pour aboutir à un emploi décent. En effet, l'un des devoirs de l'État moderne aujourd'hui est de garantir à tous ses enfants non seulement l'accès à une chance légale au bien-être social, mais le droit de vivre librement dans une société sans drogue. Le premier objectif de toute action de prévention est d'empêcher de nouvelles personnes de toucher à la drogue et d'aider les toxicomanes à s'en sortir. Ici, réduire la consommation de la drogue dans notre pays constitue l'objectif central de notre combat. La drogue a 4 dangers. En occurrence, elle menace les religions, elle déstabilise les sociétés, elle détruit les personnes humaines et tue les usagers. Hélas, mais tout problème a une solution. Notre solution est sans nul doute une large sensibilisation pour un changement de comportement. Un mauvais comportement abandonné suite à une sensibilisation est pérenne plus qu'un mauvais comportement abandonné sous la pression. Rassemblons, engageons, changeons les comportements. La lutte commence et continue. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Mbefe anga jeka tigere bafo Madame Traoré Assa Traoré kun nale anga association président. Madame Traoré Assa Traoré ama ye Traoré la ko mata roja aya be kan singorola la koro akakuma konnala mbefe ka ndala se donima comme afra nasrakala akakuma konnala akoko kunafunun dira ga alibi droguta do de be ka faraka ko sababu chamambola adasra olu sababu ma ga kerenkereni ala akoko niye demsenun sigi keme ko fam ye musumanu ye ibita soro musumani muganduru obe drogumi ko sɛgɛsɛgɛliw de y'a yira dɛ ko n'i ye denmisɛnw sigi kɛmɛ cɛmani 72 olu bɛ dɔrɔgu min donc o ye ɲagataba de ye jamana min hakili b'a la k'a jigi a ka denmisɛnninw ye o ye ɲagataba de ye o jamana ma ko o jateminɛ kelen o y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin kulu n'i y'u sigi kɛmɛ a kilancɛ bɛɛ fɛn mɔgɔ 50 i bɛ taa sɔrɔ olu de la ka drogue minɛ hali n'a kɛra siɲɛ kelen
donc an fɛ yan hali bi an kan ka baara bɛ yen donc a da sera dɔrɔgu ɲagataw ma ko ɲagata caman de bɛ dɔrɔgu la kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye denmisɛnninw ta fanfɛla ye minnu bɛ ekɔli la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'u hakiliw wuli a bɛ se ka kɛ sababu ye k'u bali ka leçon ta n'i balila ka leçon ta n'i ma leçon ta i tɛna kalan n'i ma kalan i bɛ ekɔli de bila donc o caman de b'an fɛ yan a da sera o ma a ko hali fɛn min ye accident banbali ninnu ye siraw kan dɔrɔgu bɛ se ka na se ni olu bɛɛ a bɛ se ka kɛ olu bɛɛ sababu ye fɛn min ye hali sida ye parce que dɔrɔgu mun bɛ min o dɔrɔn tɛ koyi parce que mun bɛ kɛ jeli sira fɛ o bɛ yen n'a ye biyɛnw pikiri biyɛnw yɛlɛma ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka na ni sida ye a bɛ se ka na ni kansɛri ye wa o kɔ an bɛ ala ka an n'a cɛ janya o ye saya ye donc fɛn min bɛ se ka na se mɔgɔ ma je crois que an kan k'an janya o la kosɛbɛ an kana so o ma donc o la sa a ko o tɛ se ka kɛlɛ n'an bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ kan kɛ kan kelen ye ka jɛ ka dɔrɔgu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la a ka kuma fanba o tun ɲɛsinnen don o ma sinon a ye fɛn caman fɔ donc madame Traoré merci de votre intervention nous allons tout à l'heure demander à monsieur le président parrain le parrain de l'événement de venir prononcer son discours d'ouverture. Monsieur le parrain, s'il vous plaît. Monsieur le parrain s'appelle monsieur Abdoulaye Pona. Abdoulaye Pona a été à Fouakou. Mbe foli tengu jona fromba tengu ni association directrice là ana tonyo be uru ye initiative solo kan bara enke pour que vraiment ka se ka anga demesanu ko jantura pour que vraiment ka se ka sinya sigi ka se ka baraka nye ne bado ne bi mi fa yana e jamana ti fe yo jamana ye dude o ni ya men kudu keni muso tede ni kei muso furu abi aketo amba ubia anfa ubia ando ubia andonu ubia ni kei muso furu ufla no e sankelenge sanfla sansaba sanani sanduru ni ma jan ni no ma janto ra furu bi uri furu bi ban hadu ka do nyoye ni furu ma ban kwani muso ko ndawra bi faraka ona akora bi nyona okora umuye okora ye dutu sega sigi choko sira dutu sega toko sura choko sira ni dente donc de ale singa sigi donc jamana bi commencer durema kabo du makana bla kratira kabo kata katabla kablara na bo foko jamana ni ba katanye fe ni ba ka jamana ka singa sigi soro fo ateme sonu ka kanda de ni ndemo sonu ba kanda jamana sika tanye fe choko sira otmande be mini mi fuma mi fransa a chama farao nte sika kan beba don drogu ko frayano ne ba fe ne akadine ne denga dlomi aka drogu taye parce que dlo au moins o jide asi mayinde me drogu na yota alama abi dese peu akadine tere do bogora wotuma ambaw anga odo de ante de an for you ante de ambaw do de aw parce que kuma doso ba fo neti kuma doso grade kuma doso ba fo ko ku bebi babro muna uta fe bebi fabro bebi babro parce que de na nyena bado na chena fana bado wotuma mbemi na ofesisa ambaw biya anfo biya andon biya andonu biya amanja kan tega dinyoma anga demesonu kawu jatimne ndembra so mana atarami karamos nana no fe dina no fe abi ndembi bomi abi botu juma kono abi muke abi kabila juma da
mais tant que nous teke de mu bokata la ku fe fot ligat bi ku papu tara tungara amina mais papu bina sini amna tege ci ere tlu koro amna tege ci ere tlu parce que atare kramo mbe misal kele fayena wati mina kaso bomba kira samina ya famia kamera ndobe abi bangwan na de abora kaso kono drogu taladu abi drogu tafatfa afatogura fane ya ke sababu na no ya do kasura abora kasura do mi atagara aku fam aku bua aku wallahi article 320 mbade kan wallahi wo fa kan ya famia article 320 kumbade kan kamo do fa hat basiki ibada ay mi ke ataka ta jisma de ke bidon kono jisma kaso fa bi segitara tlegan fe anana fa ko fe ka bidon dara jisma do he wallahi drog tarata ya mala ka jisma bon fa funa kuna ne meti fa wula ka bodi ka boka bi ka oro kari bo ya esa eske e de mi woro ka e kala mo mi sa ko buye oke ji ka bi tasma kida ya ta reklama mais ni e jati menake de notew ambassadeur wala ambassadeur eske ka de woro fe odin ki kenya abada utake mais ni de ga commandant ablan po kan la de pro photora ni yake commandant ablan po kan la de ça c'est clair et net donc mbimi na fait har sisa anga janton anduna surtout ambaou o ka chugo beke o ko janton anduna parce que ni dente ni ndema so nte jamana tijo ni ndema so nte jamana tanya fe mbafa ka mi fay wode ni hakato bara ni don mi gasar abiya fo ma dan kala kama ngone mba don ni keleng mba no fe bi mba no fe sini nanga do ira safa ambira sama na mi jigduma asebi alai asebaye hakato mina sallallahu alaihi wasallam merci. Ok. Mbolanke, modérateur ambi yere fo, amanga président d'honneur fo no Ablaye Pounaye, o ale yere de kera sababu ye awa ka radio fréquence 3 awa ka ambla direct la ninkene ngaya amba fo dante fo limna Pouna. Ay tegara fo Pouna ku. Bon, na tegara fo Pouna ku, anga tegara fo anyere ku. O tegara bunyana de. Yere tegara amba fo minye asetu fene ay tegara faku demisano akana wule amabawo aya sigi amabande anga maba welelew amina olu blasira an yere jamasane maya ambeto ya halbi radio fréquence 3 be directive fene na 600 mogo klubana mbado ka fo awa ikado son koni ambalemo amba nyine awfe Oban blasira sombe chugodi awa ay message ci awa viable maya yala son abe chugodi aw sagodo wa awa abse ka message ci ma Pouna anga foli bi ni ka délégation awa dante foli mina ika dangoroba do bi no fa anga foli bo fene awa Pouna mi yere fo vraiment merci sango fene bia ministère de la sécurité sango anga foli bae awa dante foli mina jire ki yera fo ambalema aw era bora ka merci sa dorogu be cheni min la se buna hadama de nyama aw era ya me ay to ya akana bo dorogu mai abeke sababu ye ka buna hadama de ya che parce que ni ya ye afora ko femi mai dina ko ka mai amai o yoro de bala barsabu ni ye dorogu ta oni kera ta ba bay abina ke sababu ye dondo abina idese barala kanga wuli ka leçon ta ni e doroku ta awa ka chala abini dese leçon ta la ni e classe premier ni ka barakara doroku ye ani juin abina salia duila ira tise ka wuli ble ka kayeta ni yere ye ka foko ibe leçon ta abi dese ola
abini awa i ja yɛrɛ gɛlɛya an balimaw bɔra k'a fɔ sisan ni kɔni y'a ye k'a fɔ den ko k'a b'a fa bugɔ c'est que fɛn dɔ de bɛ den kɔnɔ min n'o ni den yɛrɛ tɛ filan ye ni fɛn dɔ b'i kɔnɔ min n'i tɛ filan ye ayiwa i b'i fa bugɔ ou bien i b'i ba bugɔ fɛn min b'o si ma o ye dɔrɔku de ye an ka dɔrɔku ye k'a to yen Carrefour ɲɛmɔgɔ fana bɛ yan Umaru Ture an ka foli b'a ye dan tɛ foli min na an ka ɲamakalaw bɛ yan an ka foli b'u ye Erekotarad an b'u fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ayiwa hali bi radio fréquence 3 lamɛnbagaw an b'a jira u la a ka to lamɛnni na an bɛ direct la hali bi mɔgɔw bɛ ka message ci vraiment ko son ka ɲi jire ayiwa ko son kɔni a ka ɲi ko fréquence 3 ko a bɛ komi ayiwa an bɛ radio so yɛrɛ de kɔnɔ sisan a tɛ tɛmɛ o kan ayiwa an ka foli ni tani o bɛ bɛɛ ye bɛɛ ka to sigilen an b'a ɲini technicien fɛ ni dɔrɔku pasa duman min b'u bolo yan dɔrɔku man ɲi joint man ɲi a bɛ kɛ sababu ye k'i bɔsɔn tigɛ k'i mago sa k'i tan k'i yɛrɛ kɛ k'i kɛ diɲɛ bɛɛ ye k'i dɛsɛ baara la k'i ka baara sa i bolo ka hadamadenya tiɲɛ i bolo k'i dɛsɛ i ka seli la k'i dɛsɛ i ka sun na dɔrɔku de bɛ nin bɛɛ se buna hadamaden ma a fɛn ye a man ɲi o tuma an k'a ye k'a to yen pewu ayiwa dɔrɔku a man ɲi ni minnu b'a la an bɛ dugawu k'u ye ala k'u bɔ a la ayiwa n'u ye min fana nɛgɛ k'i ka to k'a min ko a b'i hakili dayɛlɛ ko k'i esprit dayɛlɛ ko n'o kɛra i bɛ kɛ jinɛ ye i bɛ kɛ wɔkulɔ ye i bɛ kɛ wuruwana ye a kana don dɔrɔku la a man ɲi dɛ barisabu u yɛrɛ ko ten minnu b'a dɔn k'a kun fɔlɔ k'o ka di dɛ nka laban a b'i kɛ kabako ye k'i tan k'i yɛrɛ kɛ ayiwa ka tila k'i kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye société kɔnɔ dilancogo foyi t'i la bilen aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kojugukɛla fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛna kojugu kɛ n'a y'i ɲɛsin dɔrɔku ma ka dɔrɔku ta yɔrɔ kojugukɛlaw bɛ yen n'u bɛna kojugu kɛ u bɛ ɲɛnaminimafɛn bɛɛ ta fo ni ɲɛnaminimafɛn min ko n'i kɔni ye ne min sisan ne b'i nugu tigɛ sisan ni ɲɛnaminimafɛn min y'o f'u ɲɛna u b'o ye k'o to yen n'o tɛ u b'a bɛɛ min donc o kɔrɔ ye mun ye hali kojugukɛla yɛrɛ tɛ se ka fɛrɛ kojugu yɛrɛ ma fiyewu ayiwa ni m'i kɔnɔ fa tewu k'i ɲɛnamini k'i mago sa dɔw bɛ yen minnu b'a la tiɲɛ yɛrɛ la olu bɛ fɛ ka bɔ a la olu yɛrɛ t'a dɔn olu donna nin ko in na cogo min na an bɛ dugawu don olu ye ala ka hakili ɲuman d'u ma nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ minnu bɛ sigi ayiwa kɛnɛ wulilen kɔfɛ minnu ka baara don ka s'u ma vraiment tiɲɛ na dɔrɔku kɔni kɛra ni negela ye bon ne bɛ fɛ ka bɔ bon ne bɛ bɔ cogo di parce que ni wari t'i bolo n'i kɛra dɔrɔku minɛ ye i na t'i fa ka wari suɲɛ i na t'i ba ka wari suɲɛ n'i dɛsɛra o bɛɛ la i bɛ taa walita ta dɛ fa ni ba ta walima i balimaw ka wari suɲɛni o kuma bɛ se ka fɔ mais n'i taara don walita tali la sa dun o laban ye jumɛn o tɛ kasobonba ye ala tɛ an kisi o bɛɛ lajɛlen ma a t'a fɔ ko amina o amina ka ɲi koyi o tuma an b'o dugawu kɛ dɔrɔgu tɛ fɛn ɲuman ye n'a balima minnu fana bɛ yen n'olu b'a la a ye to k'u lafaamuya u ka se nin yɔrɔ sugu ninnu na mɔgɔw bɛ yen kɛnɛya tigilamɔgɔw la dɔgɔtɔrɔw la o b'u bilasira ka ɲɛ bon vraiment dɔrɔgu a man ɲi ayiwa i b'a bila cogo di tiɲɛ na ne kɔni bɛ dɔrɔgu min mais ne kan ka dɔrɔgu bila cogo di ninnu bɛ leçon min d'i ma o leçon de bɛna kɛ sababu ɲuman ye k'i sen bɔ nin bɛɛ lajɛlen na ayiwa k'a jira k'a fɔ nin man ɲi nin man ɲi n'i y'a ta a bɛ nin k'i la nka n'i y'a bila fɛnɛ a b'i don société kɔnɔ parce que n'i y'a min kaban n'i bɛ maloya maa maa bɛ yen dɔw yɛrɛ b'o fɔ ko ni olu yɛrɛ tɛ se ka baro kɛ fiyewu ko n'u m'a min parce que k'a bɛ maloya tigɛ ka bɔ olu ɲɛna donc ni maloya tigɛra ka bɔ i ɲɛna i tɛna malo maa ma bilen dɛ e ma malo maa ma bilen ayiwa ko bɛɛ b'o ko kɔnɔ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen i mana kɛ cogo o cogo f'i ka maloya olu ma mais n'i tɛ maloya maa ma bilen dun a bɛɛ bɛ e ɲɛna sa salimu an tɛ dugawu k'o ko la jire an tɛ dugawu k'o ko la ayiwa o tuma radio fréquence 3 lamɛnbagaw an bi yan maaba minnu nana jama sanimaw bɛ k'olu bilasira n'o banna ayiwa an bɛna sigi masala kun filanan an bɛna o daminɛ sisan minnu yɛrɛ ye nin baara in daminɛ o de ye association ayiwa contre la toxicomanie féminine et juvénile a dabɔkun ye mun ye ka dɔrɔku jugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ayiwa ka denmisɛnninw siniɲɛsigi k'o dilan barisabu denmisɛnninw de bɛna kɛ mali président ye sini denmisɛnninw de bɛna kɛ premier ministre ye sini denmisɛnninw de bɛna kɛ directeur baw ye sini mais ni denmisɛnnin yɛrɛ ma se ka ɔkɔliso matarafa dun ni denmisɛnnin ma se ka kalan matarafa dun siniɲɛsigi bɛ sabati wa n'i y'a mɛn cɛkɔrɔba lafiyara ayiwa den de b'a lafiya so kɔnɔ dɛ mais ni den yɛrɛ kɛra k'a fɔ ale tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye bilen fa n'a ba dun olu kɔrɔla olu jigi ye e ye e t'a m'i yɛrɛ di dɔrɔku ma k'i tan k'i yɛrɛ kɛ ka taa don suɲɛni na k'i tan k'i yɛrɛ kɛ
ayiwa o kuma du bɛ jɔ cogo di a ka gɛlɛn dɛ ayiwa o kuma an bɛ dugawu kɛ minnu b'a la ala ka hakili ɲuman d'u ma ayiwa anw minnu fana bɛ yen n'a t'a la an k'a dɔn minnu b'a la bi an ka dugawu k'u fana ye ala bɛ se k'u bɔ a la cogo min na ayiwa an bɛ o dugawu an bɛ o don ye ɔ jire ne hakili la misigi dɔ sɔrɔla dɛ dɔrɔkojugu cɛjugu ko kan o misigi sɔrɔla wa technicien Musa kɔni a taara fa jumɛn Musa ayiwa o tuma an bɛ wele bila i ma Carrefour kɔnɔ yan i bɛ yɔrɔ min na technicien i ka na ayiwa i ka dɔn ka na fɛn fɔ an ɲɛna min bɛ se ka to an bɛ faamu sɔrɔ ɔ n'o yɛrɛ tɛ yen ɔ dɔnkili dɔ kɔni na sɔrɔ o dɔnkili fana tɛ yen ayiwa i b'a lajɛ i bɛ dɔnkili dɔ ladilikan ale tɛ kɔrɔ bɛɛ k'i sigi ayiwa sɔɔni an bɛna tɛmɛ ni ko tɔw ye min b'a to bɛɛ bɛ faamu sɔrɔ ɔ jire ladilikan sɔrɔla ayiwa o ma sɔrɔ ayiwa dɔ k'a la ten ayiwa nin minɛ ka bila i da kɔnɔ a ka kusa ni i da langolo ye nin minɛ ka bila i da a ka kusa da langolo ye ayiwa o tuma i b'a lajɛ nin waati in na i ka dɔnkili dɔ d'a ma yanni Asetu n'a ka jama yanni u ka n'u sigi masala tɔ fɛ mɛ hali bi ayiwa radio fréquence 3 lamɛnbagaw an b'a jira an bɛ Carrefour kɔnɔ yan ko nafa ka bon ka d'a kan siniɲɛsigi de kuma bɛ ka fɔ nin ye ayiwa ni nin ma dabila jamana kɔnɔ ayiwa i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye ka bunahadamadenya tiɲɛ denmisɛnninw mana tiɲɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a la dɔrɔku kɛra sababu ye ka fa don maa dama min na an ka jamana in kɔnɔ yan bi an bɛ o dɔn i bɛ denmisɛnnin de ye a bɛ ka kelenna kuma kɛ n'a yɛrɛ ye a b'a bolo seri a b'a sen seri a bɛ gulɔki bɔ tuma dɔw la a bɛ sabara bɔ tuma dɔw la a bɛ kulusi bɔ tuma dɔw la foyi ma s'a ma dɔw yɛrɛ bɛ boli biribiribiri k'u b'u fili kɔlɔn kɔnɔ ne yɛrɛ ɲɛ o ye ka kɔlɔn f'u b'a minɛ k'a bɛ n'i fili kɔlɔn kɔnɔ ale b'a fɛ k'a yɛrɛ de fili kɔlɔn kɔnɔ sa barisabu dɔrɔgu jara a da ale b'a fɛ sa k'a yɛrɛ fili kɔlɔn kɔnɔ wa n yɛrɛ y'a ye fɛnɛ dɔ y'i fili kɔlɔn kɔnɔ dɛ o kɛra a san 2 ye nin ye ne yɛrɛ taara janaja kɛnɛ na ka taa reportage kɛ a y'i fili kɔlɔn kɔnɔ u y'a furakɛ k'a furakɛ a ma ɲɛ a y'i fili kɔlɔn kɔnɔ a sɔrɔla wa ɔ n'a ma sɔrɔ ayiwa o tuma yanniw ka na ne na maaw bilasira dɔɔni ka sin k'i fili kɔlɔn kɔnɔ mun kɛra o sababu ye dɔrɔku effet bonyana a yɛrɛ y'a ye a bɛ diɲɛ wɛrɛ de kɔnɔ ale ka sin k'a fili kɔlɔn kɔnɔ n y'a ye fɛnɛ dɔ taara i jɔ terrain ɲɛ terrain k'i jɔ terrain ɲɛ ne yɛrɛ ɲɛ k'i jɔ terrain ɲɛ u kumana fɛ ka dɛsɛ a ko non fo a ka terrain de lajɔ ko faux pas tɛ yen ale bɛ terrain de lajɔ mɛnɛ mais terrain lajɔli o de kɛra lahara ta yɛrɛ ye sa terrain y'a foroki ka na s'a ma bɛɛ bɛ k'a tulo ka dɛsɛ a jɔ bɛ terrain ɲɛ ko fo a ka terrain de kunbɛn bon fɛn min bɛ nin bɛɛ la n'i y'o ye k'o to yen ayiwa o de b'i ka hadamadenya diya i bolo n'i kɛra kɛbaaba ye a ka ca la hali i ka diinɛ n'i kɛra chrétien a bɛ o tiɲɛ i bolo n'i kɛra silamɛ a bɛ o tiɲɛ i bolo ayiwa fɛn min tɛ nin bɛɛ la n'i y'a ye k'a to yen o de da ka di jamana na o de da ka di e ka du la o de da ka di e yɛrɛ la barisabu n'i y'a mɛn siniɲɛsigi o ye denmisɛnninw de ye mɛ ni denmisɛnninw tiɲɛna dun siniɲɛsigi bɛ ɲɛnabɔ cogo di o tuma an bɛ dugawu kɛ minnu b'a la ala k'u bɔ a la a ye na nin kɛnɛ sugu ninnu kɔnɔ a ka to ka na lamɛnni kɛ lamɛnni kɔfɛ a ka tila ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ minnu ye nin ko in sigi sen kan a ka taama k'u sɛgɛrɛ maloya t'a la maa kana maloya ni nege ye a bɛ komi bana n'i ma bana yaala i tɛ bana fura sɔrɔ dɛ i bɛ bana de yaala i b'a fura sɔrɔ nin kɛnɛ sugu ninnu kan n'aw nana ayiwa ni kɛnɛ wulila i b'i den ka gɛrɛ ayiwa Asetu tiɲɛna ne bɛ fɛn in ne tiɲɛna ne bɛ kabako d'a kan koyi f'a ye kabako da ne yɛrɛ kan sa ne kɔni ye kabako d'a kan f'a ye kabako da ne yɛrɛ kan ɔ Asetu b'a fɔ k'o tɛ baasi ye a b'i bolo minɛ a bɛ taa ni ayiwa i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ joliw fɛ yen conseil minnu b'a bolo a b'o d'i ma ɔ n'o kɛra o bɛ kusa i yɛrɛ ma an ka technicien e kun d'an bɛ mini kana to an ka nkalon na i la dɛ ayiwa i b'a lajɛ nin waati in na dɔrɔkojugu cɛjugu dɔnkili dɔ bɛ yen wa ɔ dɔnkili duman dɔ fana bɛ yen dɔnkili b'i kun kɔni ko tɛgɛrɛ dɔnkilida fɛn man di k'o bɔ tɛgɛrɛ dɔnkilida fɛn man di k'o bɔ i b'a lajɛ i bɛ o dɔ d'an ma nin waati in na yanni an ka maa welelenw ka na mais 16h 18h o ye awa i k'a dɔn an ka rendez-vous ye o kana baara kun filanan daminɛ barisabu arajo kow ka ca
andu be directi de la 600 o kɔrɔ ye ko waati o bɛ ka taa waati bɛ k'i sɛnsɛn ayiwa ale bɛ ka taa cogo min na a bɛ ka taa ten o tuma min ye 17 heures ye o de dana gosira sisan a tɛmɛna ni miniti 8 bɔɲango ye an bɛ a wele bila an ka conférenciers ma u kana joona an ka tɛmɛ ni baara in ye yalasa mɔgɔw bɛ se k'a lamɛn kosɛbɛ ayiwa an ka maakɔrɔ minnu bɛ so ayiwa an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ so u b'a lamɛn radio ka direct la ka se ka faamu dɔ sɔrɔ n'o si ma se ka kɛ ni an tilala waati min na kɔrɔfɔkan ninnu kɔni a bɛ an bɛɛ lajɛlen ayiwa an b'a bɛɛ sasa yan ka taa n'a ye radio la dɔgɔkun kɔnɔ n'Ala sɔnna ma ka maaw bilasira ni a ye fɛnɛ an bɛ wele bila Asitu n'a ka jamakulu commissaire madame Tarawele ayiwa ko a ka gɛrɛ yan joona ayiwa a n'a ka jamakulu pona kɔni o bilala sira o taara nin wagati in na ayiwa o tuma ko u ka gɛrɛ u ka n'a daminɛ ayiwa min ye i ka dɔn Carrefour yɛrɛ ye a baarakɛlaw an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na k'a f'u ɲɛna tiɲɛ na ko ayiwa i ka dɔn organisation u y'u seko kɛ min ye nin kulu in yɛrɛ ye minnu ye nin baara in bɛɛ kɛ u ka organisateurs fana bi yan an ɲɛ bɛ duloki jɛman na u la u bɛ taa ka segin la fa bɛɛ fɛ ayiwa u bɛ ka kow ɲɛnabɔ ne yɛrɛ kɔni ma duloki in de fɛn sɔrɔ sa ayiwa min ye i ka dɔn technicien ye o dɔ b'o kana Musa ale yɛrɛ kun durunnen bɛ ne na laban kun na nkalonda la nka ayiwa a nana o la min ye jire ye fɛn dɔw kana salimu fɛn dɔw kana ayiwa o tuma nka ko kɔni tɛ nin ye sa wa nka a bɛ kɛ cogo o cogo a bɛ bɛn o an ka lakanabaw fana olu bi yan an bɛ u fo an bɛ u waleɲuman dɔn n'aw bɛ se ka tɛgɛrɛ dɔɔnin fana fɔ u kun n'o tɛ kɛ baasi ye tiɲɛna a civiliselen bɛ nin de ye civilisation ye ayiwa o tuma n'aw ye fɛn o fɛn mɛn yan bi n'aw taara so ayiwa a bɛ ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka sɔrɔ kɛlɛ t'a la ayiwa i dɔnbaga min fana mana kɛ sigida kɔnɔ kare kɔnɔ i den i k'a fɔ a ye karisa e bɛ nin fɛn min na nin man ɲi ayiwa n'i y'o fɔ a ye ale fana bɛ fɛɛrɛ tigɛ joona an ka dibi donna dɛ projection dɔrɔgu de bɛna jira sisan a ye dɔ tan k'o yɛrɛkɛ o de jiratɔ filɛ nin ye dɔrɔgu ma n'i tan k'i yɛrɛkɛ jeliba o man ɲi dɛ ni dɔrɔgu y'i tan k'i yɛrɛkɛ la hawla wala kubata bon n'i ma min yɛrɛ n'a sera degré dɔ la n'i ma min ayiwa a b'i min a bɛ min ale b'a f'i ye de ko n ka cɛ ka tɛgɛ walo ɲɛ kan o tuma e ma dɔn ko waati sera wa o kɔni y'a kelen k'i tan k'i yɛrɛ kɛ sisan ala k'an kisi o ma ala k'an tanga o ma dɔrɔgu man ɲi fɛn ɲuman tɛ a man ɲi buna hadamadenya ma an ka diinɛ a y'a fɔ an ka karamɔgɔw bi yan an ka foli b'u ye kira nɔrɔ association kira yɛrɛ y'a fɔ kira ko dɔrɔgu man ɲi ko taba man ɲi ala kira y'a fɔ kisi nɛɛma ba ye sallallahu alaihi wasallam mais ne dara la don min na n ko ala kira muhamadu n ko a tɛ kuma lankolon fɔ don min Asetu bɔra radio la a ko m'a dɔn ko kotini wa ou bien kotini de nicotine très bien k'o de bɛ awa taba la ne ko n k'o ye mun ye a k'o ye dɔrɔgu de ye ne ko n k'o ye dɔrɔgu ye n ko ja ala kira muhamadu kisi nɛɛma ba ye a ko nin fɛn in man ɲi a ko taba man ɲi ja kotini de b'o la o de ye dɔrɔgu ye bon nicotine o de bɛ ayiwa sigarati fɛnɛ na han f'a bɛɛ de ka fɔ bon sisan fɛn min fɛnɛ juguyara n'a bɛɛ o de ye siyɛsa ye siyɛsa ko in a gɛlɛyara dɛ siyɛsa a b'o fɛnɛ na karaki ko karaki fɛnɛ k'o fɛnɛ ka jugu ni siyɛsa ye ni dɔ wɛrɛ juguyara ni karaki o tɛna kɛ karate ye sa o t'i tan k'i nugu bɛɛ tigɛ k'i yɛrɛ kɛ ala k'an kisi nin bɛɛ lajɛlen ma o tuma an bɛ dugawu kɛ nin fɛn ninnu de fɛn ɲuman ye an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ ninnu na an ka diinɛ fɛnɛ ɲɛmaa minnu bɛ nin baara kan ka maaw wele ka bɔ dɔrɔgu ma ka maaw wele ka bɔ ɲɛnaminimafɛnw ma ayiwa an bɛ a f'u ye ni ayiwa gulɔfeerela y'a ka gulɔso dayɛlɛ n'e ma taa gulɔ min gulɔso tɛna datugu o tuma n'an y'an cɛsiri nin baara in de bɛna to alikɔli tɛ san bilen nin baara in de bɛna to wisiki tɛ san bilen nin baara in de bɛna to an ka foyi tɛ san bilen ɲɛnaminimafɛnw na n'anw y'a ye k'a to yen e t'a min bilen ne t'a min bilen ale t'a min bilen gulɔfeerela a fɔra jateminɛw la gulɔ min bɛ min anw ka jamana kɔnɔ yan Mali k'an kɛra maa dɔ deuxième de ye
san dɔ la a fɔra k'an bɛɛ tɔnsi wuli k'a jɔ a dun fɔra ɲɛna yan ko 95% musulman ɔ gulɔ min dun bɛ don yan maa si t'a bɔtɔ ye a dun bɛ min dɛ gulɔ min bɛ don a ti bɔ a bɛ min fo k'a ban fo k'a dɛsɛ jɔnni b'a min an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna koyi tiɲɛ de bɛ laban dɛ o kɔrɔ ye ko hali bi an k'an sinsin ɲɛfɔliw kan diinɛ ɲɛmɔgɔw ka wele bila u ma u bɛ dɔ la dɛ nka cɛsiriw ka dɔ fara a kan nin n'a ɲɔgɔnnaw association minnu bɛ yen a kana sigi ten a ye mouvement kɛ o de kama nin diyara ne ye bi kosɛbɛ ninnu bɛna nin masala min kɛ yan bi hali n'a kɛra mɔgɔ kelen de ye ka se k'o sɔrɔ k'o bɔ a la o ye fɛnba de ye a diyara yɛrɛ dɛ ko in diyara yɛrɛ ye i ye jogo fila seli kɔrɔ e yɛrɛ video dɔ tourner i y'a ye an balimakɛ dɔ bɛ yan ko ale yɛrɛ video dɔ tourner i bɛ se ka dakurunya damadɔni fɔ jama ye wa dakurunya damadɔ fɔ k'i tɔgɔ ni jamu fɔ nka kana maa nɛni dɛ. ok bisimilahi rahmani rahim bon n balima silamɛw assalamu alaikum ne tɔgɔ Lasana Sumare bon n'i y'a ye ne nana yan nɔ parce que jeudi passé bon donc ne tun bɛ ka nin émission in suit o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ye vidéo dɔ kɛ a kan bon ne ye vidéo kɛ à peu près 3 semaines maintenant bon donc ne ye nin lamɛn a diyara ne ye kojugu parce que u bɛ ka kuma fɛn dɔ de kan parce que fɛn in filɛ bon ne bɛ se ka caman fɔ a la parce que ne yɛrɛ ye 3 ans de kɛ nkalon arame i b'a fɔ o de ɲɔgɔn tɛ pour que ka se ka mɔgɔw bɔ a la ne ye san 3 de kɛ ne yɛrɛ tun bɛ nin min i y'a faamu bon ne tun bɛ fɛn min bon a don madame Tarawele a tun bɛ k'a fɔ bon a tun bɛ k'a fɔ karagi mais yan nɔ an b'a wele kayu ani ofu mais Mali la mɔgɔ caman bɛ juin de fɔ juin de bɛ tiɲɛni kɛ alors que kayu ni ofu bɛ tiɲɛni min kɛ bi non juin t'o kɛ parce que kayu filɛ n'i donna la a première fois n'i bɛ k'a min i don wagati a la a bɛ se k'i bila ko caman de la fɛn fɛn bɛ moto suɲɛw na bi ani ka taa bitigiw Dakar n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ kayu min na ofu min na parce que kayu bɛ mɔgɔninfin détruire cogo min na n'i b'a dɔn vraiment i bɛ bɔ a la 3 ans kɔnɔna la ne ye 10,800,000 de perdu maa min ne yɛrɛ ye mun filɛ nin 3 ans kɔnɔna la san 3 kɔnɔna la bon ne ka 1,10,000,000 ani 80,000 non 1,10,000,000 ani 100,000 ani 80,000 o de tiɲɛna i y'a faamu parce que n'i bɛ fɛn in na mɔgɔ caman bɛ kuma a kan mais u t'a dɔn fɛn suguya min yɛrɛ de don i y'a faamu parce que bi bi in na n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ k'an ka situation lajɛ denmisɛnninw lajɛ bi an denmisɛnninw kɔni an de tiɲɛnen don mais mɔgɔ tɛ se ka kuma la parce que don min na ne yɛrɛ ye vidéo kɛ fɛn in kan bon u ye vidéo publier parce que ne bɛ feere kɛ sugu la i y'a faamu ne bɛ jɔ échange yɔrɔ la minnu b'a feere yɛrɛ n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ i y'a faamu minnu b'a feere olu yɛrɛ caman u bɛ ne dɔn mais mun na ne ye vidéo in kɛ i y'a faamu mun na ne ye vidéo in kɛ n ye vidéo kɛ parce que n balima caman b'a la n balimamusow b'a la a caman vie don o don ne bɛ sɔrɔma ta ne bɛ amidalayi ne bɛ sɔrɔma ta n bɛ jigin Bako place la n bɛ taa n ka feere kɛ n bɛ taa so mais n'i yɛlɛla échangeur kan bi i bɛ taa sɔrɔ an balimamusow baden musomaninw u sigilen bɛ échangeur jukɔrɔla la u bɛ ka kayu ofu gulɔ u bɛ ka den wolo k'a bila a bɛ y'a faamu kuma n'a fɔcogo de don cɛmaninw fana baden bɛ à partir de 18h 19h n'i yɛlɛla échangeur in kan u bɛ wuli u b'i sɔgɔ ni muru ou bien marifa u bɛ blessé o bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ mais bɛɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ tɛ kuma mais ne ye émission in kɔni lamɛn vraiment ne kɔni nana ka na far'u kan ne bɛ se k'u dɛmɛ ni dɛmɛ cogoya min ye ne kɔni bɛ se k'o kɛ a kɔni diyara ne yɛrɛ de ala k'a taga ɲɛ hali bi. a ye tɛgɛrɛ fɔ an balimakɛ kun ayiwa nin ye maa dɔ ye an balima dɔ a ye jɔn ko ala de fɔ ale yɛrɛ kun ka baara ye nin waleya in ye mais ala barikala bi ale bɔra a la a ye wari min tiɲɛ sisan 1,10,000,000 ni dɔɔnin a bɛ musomaninw caman de ye npogotiginiw u b'a min cogo min u b'a min ten a bɔra k'o fana fɔ an b'a ɲini nin min nanen filɛ nin ye a kɔni don a ka association in na ayiwa min bɛ se k'a to a b'aw bilasira cogoya min na a ko ale y'a lamɛn émission lamɛn radio fréquence 3 de la ayiwa ne y'o de fɔ diɲɛlatigɛ bɛɛ n'i don sababu don alijinɛ kɔnɔ radio ye fɛn ɲuman de ye kunnafoni di sɔrɔ siraw ye fɛn ɲuman de ye n'i y'a kɛ ka ɲɛ n'i ye ɲuman kɛ n'a ye a bɛ kɛ sababu ye k'i don alijinɛ kɔnɔ siga fosi t'o la n'i ye tiɲɛni yɛrɛ kɛra ye
a bɛ kɛ sababu ye k'i don janɛmɛ kɔnɔ ɔ bi ni min nanen filɛ nin ye n'a bɛna don ninnu ka tɔn in na k'u bilasira ni nin ye baara o baara kɛ awa o baraji dɔɔni anw n'o sɔrɔ araji la o fana na k'aw ma sababu ɲuman ye Asetu min taara kuma n'o ye commissaire ye Asetu min n'o taara kuma n'o ye commissaire ye awa n'ale ye baraji dɔɔni sɔrɔ jini na tila fila ye dɛ anw yɛrɛ ka bara nafa dɛ ko dɔ kɛn bɛ ka dɔ baare mobili la AV dɔ don 92 79 ni maa min ka mobili y'o ye AV an b'a ɲini fɛ i ka taa mobili in bɔ yen i kɛlen don ka dɔ baare a tigi kan ka bɔ a ma bɔ yɔrɔ sɔrɔ Asetu an balimakɛ dɔ bɛ yen an filɛ arajo ka direct la sa a bɔra yan sisan a filɛ nin ale yɛrɛ tun bɛ fɛn in min u bɛna n ka initiative gosi na koyi ka taa n'a ye kunnafonidila ninnu ma ɲi sa ayiwa ko ale bɔra a la ale ye miliyɔn 10 ale y'o de tan k'o yɛrɛkɛ ayiwa i k'a dɔn dɔrɔku la san 3 a bɛ k'a min dɔrɔn a b'a couper k'a décaler awɔ a bɛ yan kɛnɛ kɔnɔ yan i bɛ se ka mun fɔ. K'a bɔra a la o ye kunnawolo ye parce que fɛn in mɔgɔ min bɛ don a la ka bɔ a la Ala ta kɔfɛ a ma nɔgɔ donc o ye kunnawolo ye an b'a fɔ a tigi ma u b'a fɔ u ka bamanankan bɛ fɛn fɛn dɔ bɛ ko ciwara kan ka d'a ma awɔ. Ayiwa an bɛ n'o ciwara dilan a ye tɛgɛrɛ fɔ o ko la ale bi an bɛ arajo fréquence 3 ka direct la Asetu a ko an balimakɛ ko don a sitan wala ko i bɔra arajo la don min ale y'a lamɛn i ko a kun fɔlɔ ka di i m'o fɔ wa ko a kun fɔlɔnin ko ka timi nka laban ko laban da la a ko tiɲɛna k'ale wari tiɲɛ mɛ a ye pɔnkɔrɔlan dɔw fana fɔ a ko i bɛ taa musomaninw de caman sigilen sɔrɔ yen ko dɔ bɛ yen ko karaki ko musomanin caman de bɛ o min awa pɔnkɔrɔlan yɔrɔ dɔw bɛ yen a y'olu fɔ ne hakili la ani nin bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara la ka to ka taa wajulu kɛ olu fana kun olu b'o o min yɔrɔ min o ko bɛ cogo di. Ni wajulu ma kɛ ninnu kunna dɔrɔn o bɛ kɛ fatɔ ye wali u bɛ sa sabu ka d'a kan ale yɛrɛ ye produit min fɔ a ka jugu kojugu n'u b'a fɔ a ma ko karaki n bɛna présentation kɛ sisan n bɛ karaki cogoya f'u ɲɛna n'i b'ale ta ko kelen dɔrɔn de don a b'i bɔ mɔgɔninfinya la ka tila k'i fa. Ayiwa o tuma karaki tɛ fɛn ɲuman ye ko n'i b'ale ta a b'i bɔ maaninfinya la ka tila k'i fa a tɛ tɛgɛrɛ fɔ o ko la Ala k'an kisi karaki ma karaki yɛrɛ tɔgɔ ni fɛn min bɔlen don a b'o dɔn wa o ye karate de karatɔ ɲamatɔ nɛritɔ Ala m'an kisi a ma ayiwa o tuma sɔɔni Asetu a bɛna sitan ne m'a dɔn min bɛ ne ni Asetu tɔgɔw cɛ bi ayiwa nka Ala k'an don sutura la min ye awa i k'a dɔn sitan ye a bɛna daminɛ a sitan n'Ala sɔnna a ma nka ja dɔ fana bɛna yira n na awa min ye kɛnɛ jatigi o tuma na an bɛ fɛɛrɛw tigɛ nin waati in na nin ko in yaasa bɛɛ ka se ka faamu ɲuman sɔrɔ présentation yɛrɛ ko fɔ ani maa ko fɔ ani wali ko fɔ dɔrɔgu ma ɲi sa mais ne ka kumaw ma ɲi de wa a tɛ ka tɛgɛrɛ fɔ o wala tɛgɛrɛ nin ko in ka di sa ayiwa nin ye siniɲɛsigi baara de ye jaw min minnu bɛna bɔ sisan an bɛna nin ja ninnu lajɛ Ala kana nin kɛ awa a siɲɛ laban ye yan barisabu min b'an ka jamana ko ninnu tiɲɛ kosɛbɛ ko bɛ daminɛ nka a ti laban ni min jara siɲɛ kelen o bɛ bila yen nka ko ninnu fana de tɛ taa musaka ko kɔ yalasa i ka nin sigi Carrefour kɔnɔ yan hali ni Umaru Ture Carrefour ɲɛmaa hinɛ n'i la siège tɛ hinɛ i la dɛ wa appareil fana tɛ hinɛ i la dɛ wa jisuma fana o tɛ hinɛ i la wa courant fana tɛ hinɛ i la ayiwa o tuma hali bi bɛ ko min na o ma ban an ka rappeur dɔ bɛ yen n'o ko a ma ko Maser Sumi ale tun kan ka ye nin kɛnɛ in kɔnɔ yan nka contrat dɔw b'a bolo ko a ta mi tɛgɛ nɔ bila o papier la an bɛ wele bila an ka rappeurs bɛɛ ma rappeur baw an bɛ wele bila o bɛɛ ma n'u ye nin mɛn u k'u jija u ka nin association in sɛgɛrɛ barisabu mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ denmisɛnninya la e yɛrɛ ɲɛna k'a ka ɲi mais a man ɲi denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi rappeur minnu fana bɛ yen n'u bɛ dɔnkili da nin association in mago b'u la dɛ barisabu ni rappeur minnu bɛ dɔnkili da ni olu ye min fɔ denmisɛnninw ɲɛna
denmisɛnninw bɛ wuli n'o de ye nin waati laban yɛrɛ la arapɛrɛ dɔ wulilen don sisan ayiwa i k'a dɔn a tɔgɔ bɛ bɛɛ da a bɛ dɔn kɛ ni bese ye a bɛ dɔn kɛ ni muru ye ayiwa denmisɛnninw bɛɛ bɛ k'o ladege an bɛ don min na i komi bi ayiwa i k'a dɔn denmisɛnninw ka ladege ayiwa an bɛ wele bila o arapɛrɛ ninnu bɛɛ ma an b'u ɲini k'u ye u dɔw ka to ka n'u sigi hali nin kɛnɛ kan u k'a lamɛn kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ k'a dɔn min b'a la ayiwa i k'a dɔn ka se k'a kɛlɛ barisabu n'i y'a jateminɛ a bilan da fɔra sisan asitan fɛ mɛ dɔrɔku ye fa don denmisɛn dama min na a ye min tan k'o yɛrɛ kɛ ayiwa n'o jate fɔra i ɲɛna vraiment o b'a to e yɛrɛ bɛna dɔn tiɲɛ na dɔrɔku man ɲi a dun man ɲi fɛnɛ fɛn ɲuman tɛ buna hadamadenya yɛrɛ ma o tuma an balimakɛ min ni ale nana kuma sisan n'an balima wɛrɛ bi yan e yɛrɛ tiɲɛ na i nimisalen don e yɛrɛ tun b'a kɛ nin sigi in kɛrɛfɛ yan an balimakɛ min bɔra yan sisan a kumana Salimu kana to an balimakɛ in ka taa k'i dan dɛ ayiwa ale kumana sisan ni maa wɛrɛ bɛ yen dɔw ye ne yɛrɛ wele telefɔni na an tilalen émission na ko vraiment ale donna ko in na cogo o cogo ale m'a dɔn y'a dɔn ni den bɛ taa den dɔ nɔfɛ n'o b'a min a b'a fɔ cɛ e fɛnɛ i solen tɛ i kun man kɛnɛ a nɛnɛ sa sigɛrɛti hali caman bɛ don sigɛrɛti min na tan de i bɛ taa gɛrɛ min na ou bien i bɛ tugu mɔgɔ minnu nɔfɛ n'o bɛ sigɛrɛti min ale bɛ to k'a fɔ e ɲɛna ayiwa k'e ka nɛnɛ bɛ nin ko a ka di dɔw yɛrɛ b'a f'i ɲɛna k'i ka min a b'i hakili dayɛlɛ n'a ye hakili dayɛlɛ i bɛ kɛ jinɛ ye n'i kɛra jinɛ ye i ka réflexion k'i bɛ planer i bɛ taa planète la dɔw bɛ taa planète la mais olu tɛ segin bilen dɛ parce que mɛlɛkɛw bɛ tɛgɛ minɛ yen segin cogo foyi t'i la bilen k'i bɛ taa planète la donc k'i kisi planète la taa ma a ye na nin kɛnɛ sugu ninnu kan ayiwa Asitan i yɛrɛ bɛ fo ayiwa k'i waleɲuman dɔn k'a jira hali bi an bɛ direct de la arajo la baara min bɛna kɛ sisan ja dɔw de bɛna jira ja dɔw bɛna jira o ja ninnu n'olu jirala ayiwa o tuma baara tɔ an bɛ tɛmɛ ni a ye nka ja in de Gimba ko a ma ko koro buloko a bulokelen don fɔlɔ a bɛ fɔ de ma ko koro buloko an b'a ɲini Ala fɛ ja in bulokelen ka bɔ ni ja yɛrɛ bulokelen ma se ka bɔ Asitan dun ye maa ye a yɛrɛ bɛ ka masala ka di a bɛ se kuma na an na kuma galamani tɛnku a la an balimakɛ u taara i ɲininka wa. waye bɔn u taara ɲininka. I ye mun f'u ye i t'o fɔ an ye kɛnɛ kɔnɔ yan. waye bɔn n ye caman ɲɛf'u ɲɛna a ko la parce que a ko in kɔlɔlɔ bɛ cogo min na n'i y'a ye ne yɛrɛ wulila vie bilen vraiment e ni ne ɲɔgɔn ye bi a diyara ne trop même parce que ça fait 5 ans maintenant ne b'e lamɛn i y'a faamu wa o y'a sɔrɔ ne bɛ AC Bugu min na mais an kun ma ɲɔgɔn ye a ka di ne ye an ka ɲɔgɔn ye a mɛnna n'i ka numéro bɛɛ ta n delila k'i wele yɛrɛ fɛnɛ n ye crédit yɛrɛ envoyé ma mais i kun tɛ ne dɔn. i ye crédit yɛrɛ envoyé nin ye ɲuman ye. mais don min na n ye nin fɛn in lamɛn vraiment a diyara n ye i y'a faamu wa bon nin association in filɛ nin ye parce que ni mɔgɔ mɔgɔ n'i wulila k'i bɛ drogue kɛlɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn drogue légalisé tɛ yan o i y'a faamu wa mais gulɔ légalisé don cigarette légalisé don a bɛ feere bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn fɛnɛ a nɛmu mais drogue filɛ nin ye e bɛ taa drogue san mɔgɔ minnu yɛrɛ bolo a nɛmu précisément i y'a faamu wa i b'i ka wari bɔ plus de millions mais vie walayi don kelen dɔrɔn n'i mago jɔra hali 200 la u b'i nɛni ou b'i ba nɛni a bɛ y'a faamu non parce que u tɛ drogue minɛ yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i bɛ taa san don min na u bɛ tila k'i ladi karisa kana nin san nin ma ɲi nin to yen mais u yɛrɛ b'o fɛ yan. ladi très bien même i y'a faamu u yɛrɛ b'i ladi très bien même mais n'a ye ne yɛrɛ wulila nin na ne filɛ ne kunkolo de bɛ bɔ caman bɛ ne dɔn tout bon ne agressera ko kelen nin ko in na quoi mɔgɔ si ma ne dɛmɛ dɛ. ayiwa sisan an b'i yɛrɛ fo an bɛ tila ka tɛmɛ n'i ye o tuma kuma b'i bolo an balimakɛ arajo fréquence 3 lamɛnbaaw o tuma a y'a tulo ɲɛgɛlɛ jɔ yanni waati cɛ kuma b'i bolo. wala an bɛ arajo FR3 fo an bɛna baaraw an bɛna daminɛ an bɛna kuma di Asa ma commissaire Asa Traoré ale bɛna kuma dɔrɔgu kan dɔrɔgu mun de don dɔrɔgu suguya jumɛn de b'an fɛ yan wa mɔgɔ u b'a ta cogo di donc ale daminɛ so o ma yanni Umar kana ani docteur fɛnɛ kana kuma an fɛ donc a fɔlɔ o ye Asa an bɛ kuma d'a ma a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye. donc an b'a fɔ bamanankan na walasa a ka faamuya kosɛbɛ an ɲɛ bɛ nin na nin ja in tɛ ye kosɛbɛ nka nin kɔrɔ de
denmisɛnninw bɛ don drogue ta la cogo di waati jumɛn kɔnɔ ni min ye fête de ye a bɛ se ka kɛ dɔnkɛyɔrɔ ye a ye soirée dɔ organiser donc denmisɛnninw mana taa soirée yɔrɔ la i b'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔ bɛ yen u bɛ drogue ta u bɛ dɔ nɛgɛ ne bɛ ka fɛn dɔ ta e k'a lajɛ bani donc n'o y'a ta dɔrɔn o bɛ kɛ drogue tala ye ni ja in b'o de ko fɔ donc an bɛna kuma min fɔ sisan a y'aw sigi aw k'a labɛn introduction o ye baara daminɛ fɔlɔ an bɛna kuma drogue suguya jumɛn bɛ yen drogue suguya jumɛn bɛ yen drogue yɛrɛ a kɛlen don cogo di a bɛ ye cogo di ani drogue bɛ ta cogo di filanan drogue kɔlɔlɔ a bɛ kojugu jumɛn kɛ mɔgɔ la an bɛna o fana fɔ ani a laban kuma laban n'o ye conclusion ye introduction kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ Mali la bi bi in na drogue min bɛ ta kosɛbɛ o ye chanvre indien n'u b'a fɔ a ma ko joint ani cigarette n'u b'a fɔ a ma ko tabac ani drogue farima dɔ bɛ yen ko cocaïne o fana filɛ nin donc an y'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ drogue bɛ ka dɔɔni dɔɔni ka kɔlɔlɔ kɛ denmisɛnninw kan ani musow o gɛlɛya ninnu a bɛ bɔ yɔrɔ caman na wa a bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman fana na a bɛ kɛ sababu ye ka kunkololabana bila denmisɛnninw na k'u kɛ fatɔ ye a bɛ kɛ sababu ye ka farikololabana bila u la k'u lafu donc bi n'i y'a jateminɛ drogue ta kɛlen don koba dɔ de an ka jamana kɔnɔ denbaw yɛrɛ dɛsɛlen don a ko kɔnɔ o de y'a to drogue ta la a bɛ kɛ sababu ye a bɛ kɛ mɔgɔ farima ye a bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye donc drogue yɛrɛ tali a kɛn bɛ k'an jɔrɔ bi bi in na o de y'a to an bɛna nin lajɛ in kɛ walasa ka kuma pour que an bɛ se ka drogue dɔn cogo min na ka drogue suguyaw dɔn ka tila k'a ta cogo dɔn tɛmɛ nin ye drogue yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye ko la drogue sont les substances psychoactives naturelles et synthétiques qui agissent sur le système nerveux central tout en modifiant la perception, la sensation, le comportement de son consommateur. Drogue ye fɛn i b'a sɔrɔ a bɛ dilan i b'a sɔrɔ usines bɛ a bɛ dilan ou bien u bɛ taa bɔ ka sɔrɔ a ma taa usine na olu bɛɛ bɛ se ka kɛ drogue dɔ ye wa a bɛ jouer mɔgɔ hakilila de kan n'a bɛ fɔ ko cerveau mɔgɔ hakili a bɛ jouer o de kan donc toutes stupéfiants sont des drogues mais toutes drogues ne sont pas des stupéfiants mais elles agissent toutes négativement sur l'usager o kɔrɔ ye jumɛn a b'a ye k'a fɔ dɔw b'a fɔ drogue dɔw b'a fɔ ko stupéfiant n'i y'a jateminɛ stupéfiant bɛɛ lajɛlen o ye drogue ye stupéfiant bɛɛ lajɛlen ye drogue ye mais drogue bɛɛ tɛ stupéfiant ye parce que i b'a sɔrɔ o ye drogue dɔw de ta sariya ye drogue kisɛ dɔw de ta k'a fɔ olu de man ɲi kojugu donc a bɛ f'olu ma ko stupéfiant nin yɔrɔ in b'o de ko fɔ donc n'a y'a lajɛ drogue suguya ba saba de bɛ yen drogue ye fɛn saba de ye suguya saba kelen bɛ yen u b'a fɔ o ma ko dépresseur perturbateur dépresseur and stimulant nin ye drogue bakuruba saba de ye n'i ye perturbateur ta o juin b'o kɔnɔ o y'a to n y'a daminɛ o la parce que bibi in na an ka denmisɛnninw donnen don juin ta de la juin bɛ perturbateur la n'i ye dépresseur ta drogue farima dɔ bɛ yen ko héroïne a mugulama don o bɛ dépresseur la denmisɛnninw bɛ fɛn dɔ fana sama ko col o bɛ dépresseur la u ka furakisɛ dɔ fana bɛ yen ko tramadol o bɛ dépresseur la stimulant drogue ba sabanan o ye cocaïne cocaïne ale ye drogue farimaba de ye n'i y'ale ta dɔrɔn a bɛ se ka fa don i la yɔrɔnin kelen donc jaraka ye n ɲininka sisan ko dɔ ko k'a bɛ karaki ta karaki de bɛ bɔ fɛngɛ na stimulant na cocaïne na i b'a sɔrɔ o bɛ cocaïne fitinin de ta n'i ye fitinin ta o bɛ bicarbonate ani produit chimique caman ɲagami o la o de bɛ kɛ karaki ye donc karaki da ka nɔgɔn ni cocaïne ye comme cocaïne da ka gɛlɛn o b'a fɔ ko cocaïne ye faamaw de ka drogue ye donc o de y'a to minnu tɛ se ka cocaïne ta olu bɛ karaki ta karaki fana kɔlɔlɔ ka bon ka tɛmɛ cocaïne kan parce que ale fana ka jugu ni cocaïne ye cocaïne pure n b'o k'o fɔ yɔrɔ jumɛn ni mɔgɔ min bɛ cocaïne pure san nɔgɔ foyi t'a la i bɛ se ka misaliya la n'i y'o tali daminɛ i bɛ se ka kalo kelen sɔrɔ o la ka sɔrɔ a ma fa ju la a m'i bɔ cogoya la mais n'i ye karaki ta
dɔgɔkun fila a bɛ kɛ fatɔ ye parce que cocaïne au moins o jɛlen don mais gɔrɔ karaki nɔgɔlen don ni cocaïne ye donc o de y'a to u b'a fɔ ko karaki ka jugu ni cocaïne ye donc présentation dɔrɔgu yɛrɛ bɛ kɛ cogo jumɛn n'a y'a jateminɛ n'i ye cannabis ta a b'a fɔ min ma ko juin sigiyɔrɔma bɛ yen fo 3 juin dɔ bɛ yen o yiribululama de don u b'o meleke papier la donc n'i y'a meleke papier la i b'a min i b'a fɔ ko cigarette o ye juin suguya dɔ ye u b'a fɔ o ma ko herbe dɔw b'a fɔ o ma ko marijuana juin suguya filanan o ye tulu ye tuluji donc tuluji u bɛ marijuana kisɛ de bɔ u b'a kisɛ de bɔ k'a tobi k'a gɛrɛngɛrɛ donc n'a gɛrɛngɛrɛla a tulu bɛ bɔ u b'a fɔ ko tulu donc ale fana ka farin ni yiribulu ye mɔgɔ min bɛ yiribulu min o bɛ se ka mɛn o kan ka sɔrɔ fa m'a sɔrɔ mais n'i donna tulu la i tɛ mɛn o kan fa bɛ se k'i sɔrɔ dɔ fana bɛ yen u b'a fɔ a ma ko résine nin bɛ bɔ fɛn kelen de la résine o y'a safinɛma ye n bɛna jaw yira a la safinɛma ale fana ka jugu ni tulu ye parce que fɛn dɔ de bɛ juin na u b'a fɔ a ma ko HTC o de bɛ jouer mɔgɔ kunkolo kan donc o ka ca a fɛn ka farin tulu la résine na ka tɛmɛ tulu kan a ka farin tulu la ka tɛmɛ yirimugu kan donc n y'a fɔ aw ye cogo min na u jaw filɛ nin ye juin ja ye juin bulu de filɛ nin ye nin y'a bulu ye nin y'a su ye nin y'a fleur ye a ka ca ala fɛ u bɛ nin fleur in u b'o de susu k'o tobi k'o kɛ tulu ye ou bien k'o kɛ safinɛ ye donc n y'a fɔ a ye cogo min na tulu filɛ ale filɛ buteli kɔnɔ ale ka farin bon nin tulu in fana dɔw b'an ka cigarette kelen kelen u b'a don nin na k'a su la k'a mɛnɛ tulu de filɛ ale fana ka farin kojugu ka tɛmɛ yiribulu kan mais ale fana da ka gɛlɛn ni yiribulu a sɔrɔli man gɛlɛn yiribulu sɔrɔli ka nɔgɔn n'ale o de y'a to ale tɛ sɔrɔ bɛɛ bolo n y'a fɔ a ye cogo min na safinɛ filɛ safinɛ in couleur caman b'a la komi aw ɲɛ b'a la nɛrɛ b'a la chocolat b'a la finman b'a la ɲugu b'a la donc i b'a sɔrɔ a couleur na munna couleur ka ca parce que a tɛ bɔ dugu kelen na i b'a sɔrɔ Brésil bɛ mun kɛ i b'a sɔrɔ ani Japon bɛ mun kɛ i b'a sɔrɔ ani Colorado bɛ mun kɛ o de b'a to a couleur tɛ kelen ye o de ye o explication ye donc n'an bɔra juin na an bɛna cocaïne na n'o ye dɔrɔgu farimanba ye n'i donna cocaïne na dɔrɔn a b'i kɛ fatɔ ye a b'i ka mɔgɔya ban cocaïne filɛ cocaïne n'a bɛ fɔ a ma ko stimulant furakisɛ dɔ fana bɛ yen a bɛ f'olu fana ma ko stimulant o furakisɛw tɔgɔ ko amphétamine o furakisɛw couleur bɛɛ b'a fana na donc o furakisɛw filɛ nin komi aw ɲɛ b'a la ja b'a yira cogo min na a couleur bɛ yen bilenman b'a la nɛrɛ b'a la bula b'a la ɲuguji b'a la i b'a sɔrɔ a mugu la cocaïne mugu de filɛ jɛman don nin cocaïne nin ye dépresseur dɔw fana ye u b'a f'u ma ko LSD a jilama de don olu dulɔlama de don olu de filɛ buteli kɔnɔ ninnu bɛɛ ni cocaïne bɛ fani ba la cocaïne su de filɛ nin ye ta a b'aw ye k'a fɔ a mugulama don a kisɛlama don a jilama don a bɛɛ bɛ dan de i b'a fɔ ɲɔ bɛ dan cogo min na donc a bɛ kɛ yiri ye donc o yiri de filɛ nin ye donc an ɲɛ b'a la cocaïne dilan cogo filɛ an ɲɛ bɛ cɛ la yiri bulu a y'a bila u bɛ kérosène de k'a la k'a daji f'a bɛ toli ka tila k'u sen don a la an ɲɛ b'a la sen de bɛ don a la k'a logoba f'a kasa bɛ bɔ u bɛ tila k'a sɛnsɛn k'a mugu bɔ ka sɔrɔ k'a kɛ cocaïne ye donc nin bɛɛ b'a yira aw la k'a fɔ ko fɛn nɔgɔlen de don n y'a fɔ a ye cogo min na cocaïne mugu dɔ filɛ bon n'i y'a mugu la k'a ye i b'a fɔ ko nɛrɛ mais nɛrɛ tɛ jɛman nɛrɛlama i b'a fɔ ko na jɛman min bɛna nɔgɔ dɔɔni blansal voilà nin y'a mugu dɔw ye nin ye cocaïne dérivé n ye mun fɔ a ye ko karaki donc n bɛna fɔ a ye karaki yɛrɛ tɔgɔ sɔrɔla cogoya min na parce que nin fɛn in filɛ n'u bɛna kɛ ji ye a kɛ jilama ye k'a kɛ pikiri biyɛn kɔnɔ k'u piki u bɛ nin dɔɔni de ta k'a kɛ nɛgɛ kan ka tasuma don a kɔrɔ donc n'a donna ni tasuma donna a kɔrɔ a bɛ fɔ karak 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 a yelentɔ la o de y'a to a tɔgɔ dana ko karaki karaki sɔrɔla ten de donc merci donc nin bɛ bɔ cocaïne de la an ɲɛ t'a la fana ɲɛ ye jɛman ye
o be cocaïne mugu dɔɔni de ta ka sɔrɔ ka ni baden bicarbonate baden ta ka cocaïne dɔɔni bila o la ka tila ka produit chimique caman k'a la donc k'a mɔmɔ k'a ja o de bɛ kɛ karaki ye an ka tɛmɛ donc n'an bɔra stimulant na an bɔra dépresseur la an bɔra stimulant la sisan an bɛ dépresseur la dépresseur comme u b'a fɔ cogo min na a bɛ mɔgɔ lafu de ale ye furakisɛ n'i y'a ta dɔrɔn a b'i ji sama k'i joli siraw bɛ mɔsɔn ka fugɔriya ban k'i la donc u b'a fɔ olu ma bakuruba u b'a fɔ ma ko opiacé o de ye nin ye n b'a dɔn a y'a mɛn ko opium fana ye dɔrɔgu juguba de ye komi n y'a fɔ a ye cogo min na a bɛɛ bɛ sɛnɛ ni opium sun de ye a ɲɛ b'a sun na i b'a fɔ ko u b'a fɔ cogo min na funubara ni wa bɛ jumɛn a bɛna fɔ u bɛ nɛgɛ de ta u bɛ nin tigɛ ta ka tigɛ ta a ɲɛji mana bɔ u bɛ ɲɛji in de saani donc ka taa n'o ye laboratoire la k'o kɛ héroïne mugu ye n y'o sun dɔ ye voilà n y'a fɔ a ye cogo min na héroïne bɛ dilan cogo min na an ɲɛ bɛ kutu la cuillère de ye nin ye donc n'u y'a sisi a ci ni lamu ye u bɛ cuillère kɛ k'a saani donc n'u y'a saani nin ji min bɛ bɔ i b'a fɔ yiri ɲɛji u bɛ don n'o de ye laboratoire kɔnɔ k'o dilan ka produit chimique wɛrɛ k'o la o bɛ sɔrɔ ka kɛ cocaïne héroïne ye donc nin ye héroïne safinɛnama ye a ɲɛ finman filɛ nin ye yan fɛ donc on continue donc kuma kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na n ko nota bene nin ye ka kuma faamu kuma minnu fɔra a k'a faamuya kosɛbɛ on a dit ce sont des produits pharmaceutiques obtenus par des opérations complexes en laboratoire n y'a fɔ a ye cogo min na a bɛ dilan laboratoire de kɔnɔ u b'a bɔ a sɛnɛ ka taa n'a ye laboratoire kɔnɔ ils sont seulement dérivés sur l'ordonnance médicale n b'a fɛ ka mun fɔ yan an ɲɛ bɛ dɔrɔgu fɛn fɛn na n'a bɛ dɔrɔgu fɛn fɛn tɔgɔ mɛn fura de don nka tabagajugu de y'a kɛ dɔrɔgu ye sinon nafa b'a bɛɛ la dɔrɔgu dɔ bɛ yen ni dɔgɔtɔrɔw bɛna opération kɛ u tɛ se k'a kɛ n'u ma dɔrɔgu kɛ mɔgɔ la k'i lasunɔgɔ dɔrɔgu yɛrɛ dabɔra o de kama a b'a ye hali an bɛ fura minnu san a bɛ sɛbɛn ordonnance la dɔrɔgu de don mais i b'a sɔrɔ u b'a fɔ cogo min na a contrôler don k'a dɔn sinon dɔrɔgu nafa b'a la dɛ mais n'a furalama don n'a kɛra fura ye o ye de ye mais bana tɛ e la foyi e taara fura ta k'e b'o ta donc i tɛ bana kɛnɛya ɲini dɛ i bɛ fɛn wɛrɛ ɲini mun tɛ bana kɛnɛya ye o de y'a dɔrɔguma yɔrɔ ye donc nin kuma in b'o de fɔ donc on a dit la production le commerce des stupéfiants synthétiques sont placés sous contrôle des lois nationales et des conventions internationales donc i b'a ye ni fura fɛn fɛn bɛ feere Mali la pharmacie na a bɛɛ sariya sɛbɛnw de b'a la mais yan n bɛ kuma dɔ fɔ aw ye an ka pharmaciens bɛ ko dɔ kɛ Mali la olu man ɲi pharmacien bɛ furaw caman di mɔgɔ ma ka sɔrɔ ordonnance t'a la o man kan ka kɛ i bɛ se ka hali pharmacien interpeller i b'a wele fanga la n'a sɔrɔ a ye fura di den ma n'i bɔra a kalama ka sɔrɔ ordonnance t'a bolo fura min man kan ka di ordonnance la nin yɔrɔ in b'o yɔrɔ de ko fɔ donc leur trafic illicite qui prend de l'ampleur est dû à un détournement à partir d'une source licite laboratoire pharmaceutique fausse ordonnance médicale n y'a fɔ a ye cogo min na i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ laboratoire kɔnɔ ka fura dilan o mɔgɔw yɛrɛ bɛ bɔ n'o furaw ye k'a kɛ dɔrɔgu ye nin yɔrɔ in b'o de fɔ nin fɔ kun ye walasa a k'a faamuya kosɛbɛ donc sisan n y'a fɔ a ye cogo min na dɔrɔgu suguyaw filɛ halisa an ɲɛ b'a la nin ye héroïne sugu de ye a tontonnen filɛ couleur bɛɛ b'a la finman b'a la chocolat b'a la jɛman nɔgɔlen b'a la jɛman b'a la ok donc sisan an sera a min cogo ma dɔrɔgu bɛ min cogo min na n'u b'a fɔ ko mode de consommation komi a ɲɛ bɛ ja la cogo min na dun cogo ka ca dɔrɔgu la mun dɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ o ye sisi ye k'a sigɛrɛti min ou bien ka comprimé kunu n'o tɛ n'i y'a jateminɛ an ɲɛ bɛ nin ye thé de ye i b'a ko Lipton dɔw bɛ dɔrɔgu dilan ka kɛ i n'a fɔ Lipton n'i taar'u fɛ yen u b'u dɛn k'a bila ji la k'a d'i ma i b'a min a b'i su e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka nin ye su cogo di mais a Lipton lama de don donc a Lipton lama bɛ yen an ɲɛ bɛ nin fana na nin y'a dilannen k'a kɛ gâteau ye ni dɔrɔgu kɛra gâteau ye k'a d'e ma e tɛna se k'a dɔn ko gâteau don dɛ nin b'a yira k'a fɔ i bɛ dumunikɛ yɔrɔ woloma surtout ni mɔgɔ kuntanw bɛ ɲɔgɔn fɛ sinon o bɛ kɛ dɔrɔgu tala ye k'a sɔrɔ i tɛ bɔ a kalama nin y'a min cogo a dun cogo dɔ fana ye donc fɛn
Voilà, Anyabala, Amin Choko Fleur, Sisi, avec un Sisi Bochogomina. Donc, il y a Sisi Lamay, Adjigi. Il y a Demsen Fitinunu, Alouti Santan Shekimbo. Anyabala, Obega Juin Sama. Donc, il y a Drogu Minchoko Doy. Donc, Minchoko Dofana Fleur. Obo Meleke, ni héroïne. Oba Meleke papier là. Tasuma Dala, Kami. Oube Oba Ke, fait un konoka yele. Amena Oula, Jigi, Fenge. Donc, il y a fait un karaki. Karaki be mi. Dobe karaki fana mugu. Uba ke negen doka. Ube fait no ko pai. Iba do fuba do boisson na. Ka boisson minai. Ube pai do ala. Ka sama nunui. Oda to ba foko izo karak inale. Inale korode. Ube kala nindo ala. Ka sama nunui. Donc abushu. Donc afle abe mi. Iba foko sigareti. Au lieu de foller faire. Ya on a dit l'héroïne, elle s'injecte, inhale et se filme. L'héroïne fana fleur, on va que pigri bien koro, ou piginai, car qu'il n'a pas pigri. On va pigri, on va dire dehors, on va pigri, on va minchoko doi. On va bisera al sida blanc mokola, yoron kele. Donc il y a fait choko mna, il y a été tiela, tiel fleur, à quel fleur a cocaïne mugu, avec un nègre walakaka, avec pas itaka doala, avec un nunkele mne, avec samana nui. Anyatala a minchoko do fleni ni yere ka jugu kosebe abe mogo nungono na ba perforer c'est-à-dire face ni me mogo nungono ni bo ci ba e drogu mogo me drogu ta samana nu e ba e kuma be anu me ci jola donc a minchoko do fana fle ka samani nu. Merci donc toujours a minchoko do fana fle nya fa e choko mina ni drogu mugu de nege walagata nege walaga de ni drogu mugu baka uba keta ubina dron kana uga kalani do ala ka samana e angateme donc amin choko do fana fle nya fa choko na pigri bien nya jate mine ni garore na fo ni soro mu meke mogola dogotoro be garo siri tegala ka soro mu kila ka tla ka foni dorogu talaw ite dogotoro e ima dogotoro kalange garo de fle ni uba siri nyogon bolola ka nyogon piginai pigri bien fle. Donc, cuillère de fleurs, ou bien drogue mugu de cuillère kono, briguer une fana coro de bala, ou bien briguer mene dro, ka cuillère in sigala avec un jimai. Bois sera mugu de avec ji, ou bien élément pigri bien kono kuke ou piginai. Donc, ni mina nous nous kofo. Donc, ni mina mbeato héroïne même minchugomna. Cuillère bola, pigri bien bola, muru bola, parce que muru cuillère jume. Souvent, il va sur safne nama ou batke, ni muru. Donc, muru be kubolo. Pigri bien mi kubolo, garo kubolo. Alme fenge brike be kubolo donc ni amina on de ba ta chukum na pigri bien là donc maintenant on fait toujours garo donc ba ke ku sida ni pigri bien anyete ni ata chuko do fana ni LSD de ni fana dépresseur de ni mi ko shingom u ba nyimi ko shingomi anyeta la nenga ba nyimi ni drogu shingom na ba mo ko bolo na obora na ko on e ka shingom do mne est-ce que ba do ko drogu do ibi to nyimi de la iba abi lafu surtout abe uga drogu dobe ko uba fo abe agato ko chemanu be musoka ni drogu mi aka chawo de la kusebe uba di muso man madora ba nyimi doro ati boya rekala ma blent kuni donc ni o nyimi chogo doy ngateme anyata la kan fasa afla ka tia kan fasa de mineta abi ka pigri bien tourala ni me ka mi iba fo demsenu be uga boisson mi chogo na abe ka sama nya jila mai nya min chogode anyebe héroïne na tiere bolo la kuma be aba bolo pigi anyeba bolo la ya bolo be soko nya kololo doy abi i fari kolo be chien folo ni munu me drogu tani pigire ni e drogu be fen folo mi ule ba u fari be wo fa kasabe bo nyata nya fa chugomna afle drogu mugu le fle kutu kono abe bujila abi ka yele na yele la aba ke pigri bien kono ka soro ka pigi nai anyete ni chena ni photo mba yera ne demsen fitinde anyeta bolo la jelu ni jolu ni fiambala me drogu nodi fraxé amphétamine bon na be mogodon ni donc dans la badore ni mogom badon Whitney Houston anyeta la drogu de afra ale rok me karaki deta akume karaki deta drogu de afra comme boa fo ni me drogu ma be crise cardiaque mi ya amne sen na dro asara donc ni a les photos de misali ala
Donc ni drogue talawi unu photo sanu ga do drogue la me chugomna anu do na drogue la o rakla chugomna ay ni che nyi drogue tala bi nyi me karkari ki nyi toli o ya kololo doy. Donc si ça en donne conséquence kono drogue be mun ke mogola. Donc conséquence kono ni a jatemine mo me drogue ta ba ya tigi yo ya be yere ba fo yere bana bala a daji u be ja iba ya nya u be ble iba souvent a tigi fono nege ba mine o drogue kololo doy. Donc ni héroïne ta ga jatemine ni héroïne ta dro abi fem folom kila abi ke ba fo i nyona tey tu abu ba fama ko flash efe ebcb efe ebc djebe donc abo de kila folo o ya kololo doy. Et puis abi il a sumaya ki fari faga o ba fama ko l'apaisement ani abetla kana ye ibi to ka yere bana bla o ya kololo yi. Donc ni aya fo tuma en cas d'usage répété le plaisir intense première consommation ne dure généralement que quelques minutes. Ma fait ka fo ya ni drogue ta wakati kungurun drone do a effet wakati ni kungure donc akadi etuguni ka seka ka tuguni kata o le ba to be ke drogue ta la ba o ti seka boala. Donc on continue. Donc nya fo tuma opium morphine a bébé ko kelen de blanc mogola qui ke fatoyi. Donc on est bien ka jouer i kungolo kan. Ici on dit au niveau du cortex cérébral elle entraîne un ralentissement des facultés d'attention. Mogo me drogue ta ba na akli kadi iba ya avec mogo ya akli be goya tali nyefe. Donc ni yoro imbo de kofo ya. On continue. Donc en conclusion ba feka mun fo kuma labana on a dit les drogues peuvent provoquer des conséquences physiques et psychiques selon la durée de consommation et le type de produit. O be mun fo nya fo kuma kono drogue fenfe na obata abse ki ke fatoy abse ki bana mais degré au tikelen na fo dépresseur ani stimulant ani perturbateur ni mogombe perturbateur ta ibe se ka me atalla ka soro ama kololo sima ka teme mogom be dépresseur ni stimulant. On continue tout ça là c'est la fin. Je crois que c'est fini. Voilà. Voilà, ça c'est une photo. Anyebala drogu kololo de nieta aya woro bu fangelembe du. Parce que bana fem nu ba far la nu be drogu nu be bana kele. Drogu yulu be boala. Donc ni o photo doy. OK, on peut continuer. Donc comme toujours ngakuma kono ensemble engageons et luttons pour un monde sans toxicomanie. Merci de votre attention. Merci. Aywa madamu ambi yɛrɛ fo assistant iye ni min kɛ a diyara n ye ne lamɛnbɔ a ko bɛ cogo di a ka ɲi wa a man ɲi a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye tɛgɛrɛ gosi tiɲɛ na ne yɛrɛ nimisi wasara bi radio fréquence 3 lamɛnbagaw n b'a dɔn maa caman bɛ yen dɔrɔku yɛrɛ a min cogo ka ca dɔrɔku yɛrɛ ka ca dɔw bɛ kɛ sungɔmi ye a dɔw libitɔnama don a dɔw bɛ kɛ pikiri biyɛn na mais n b'a fɔ aw ɲɛna wulada in na an ka waritigiba dɔ bɛ yen a fatura mais jamana in kɔnɔ yan ale tun b'a pikiri de k'a yɛrɛ la a ka dosi banna a taara k'a bɛ taa dɔ k'a yɛrɛ la a ma wuli ka bɔ o yɔrɔnin na yen a fatura o b'a jira maa caman bɛ yen ayiwa i ka dɔn a mana kɛ i b'a ta cogo o cogo dɔrɔku man ɲi a kɛra pikiri de ye o dɔrɔku man ɲi a kɛra sigarati de ye o dɔrɔku man ɲi a kɛra singɔmi de ye o dɔrɔku man ɲi a kɛra libitɔnama de ye o dɔrɔku man ɲi an balimakɛ n balimamuso aw minnu bɛ yen n'a kɛra aw jarabi ye a ye gɛrɛ ninnu na u b'aw bilasira n'aw bilala sira i komi an balimakɛ min filɛ yan ale bɛ se ka wajuli kɛ bi n'ala sɔnna an bɛna a yɛrɛ wele an ka arajo la n'o ye dugure ye an bɛna wele alamisa don sɔgɔma a kana denmisɛnnakaw bilasira ni ala sɔnna a ma 8h waati a kana maaw bilasira o tuma ereko taara di ɲamakalaw an bɛ u fɛnɛ fo n balimakɛ e min bɛ yen n'i bɛ ka kɔrɔfɔ lase
an b'i fɛnɛ fo an b'i wale ɲuman dɔn ɔ n b'a fɛ sisan radio fréquence 3 lamɛnbagaw aw minnu bɛ ka an lamɛn direct la aw bɛ se ka weleli kɛ radio la vraiment ayiwa k'a fɔ an ɲɛna baara ɲɛna o fana bɛ courage don an na o bɛ an ta sankɔrɔ ta kosɛbɛ ayiwa o bɛ a jira n na k'a fɔ an fana bɛ min na ayiwa koba don ɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ radio fréquence 3 yɛrɛ kun nin kɛnɛ in kɔnɔ yan wara bon n'a ye tɛgɛrɛ fɔ a kana k'an ɲɛna ko dɔ bɛ n yɛrɛ kɔnɔ dɛ kabi kelen Carrefour a ɲɛmɔgɔ directeur Umaru an b'i yɛrɛ fɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun wuli k'i jɔ k'i ye nin de ye Carrefour directeur ye wala i bolo fila kɔrɔta i bolo fila wala i bolo fila wala bon maintenant an balimakɛ bi yan commissaire don wa ɔ pompier ni tasuma wulila ala man kisira ale bɛ o fa ayiwa i wuli k'i bolo kɔrɔta conseil technique Jara Sanogo wuli k'i jɔ i bolo fila kɔrɔta a ye tɛgɛrɛ fɔ Jara kun jɔnni fana bi yan ereko tarari ɲamakalaw commune D wuli k'i bolo kɔrɔta jeliba kati carte garde nationale ahɔ balakɛ wuli k'i bolo kɔrɔta garde national Nuru Mohamed Kira Nɔrɔ i bɛ min wuli k'i bolo kɔrɔta silamɛ tɔgɔ émission Nuru an balakaw a ye wuli a k'a bolo kɔrɔta ala a ye mɛ nin dɔn sirifu musow i bolo kɔrɔta tuguni a ye tɛgɛrɛ fɔ nin bɛɛ de bɛna bɔ sisan ayiwa jama n y'a dilan maa caman yira la dɛ ɔ an bɛɛ ka wuli k'an jɔ k'an bolo kɔrɔta ka tɛgɛrɛ fɔ an yɛrɛ kun a wuli an ka tɛgɛrɛ fɔ an yɛrɛ kun wala handicapé mɔgɔ o y'an ka maaw ye daba tunkara ninnu ne fɛnɛ da ka ɲi ni daba tunkara ta ye a y'a sigi a ye tɛgɛrɛ fɔ santé kɛnɛya la police Renouveau FM directrice de la santé Africable directrice de la santé wuli k'i jɔ Allah i tɔgɔ ye di Madame Kamara Ina Diop ka bɔ base kɔnɔ a n'a ka kalandenw bi a ye tɛgɛrɛ fɔ Allah a tɛ min kɔ o bɛ dan ne ma Salimu i yɛrɛ k'i bolo kɔrɔta Facebook Salimu i bolo fila kɔrɔta Ɲamakalaw ka représentant Ɲamakalaw ka représentant wuli k'i jɔ k'i bolo fila kɔrɔta Umu Jara Jɛma biribaratɔ muso kuntigi a ka représentant wuli k'i bolo kɔrɔta la communication wuli k'i bolo kɔrɔta communication an ka télé n'an ka radio a ye wuli a ka bolo kɔrɔta Jire wuli k'i bolo kɔrɔta wala nin de ye Jire ale bɛ k'a bila direct la radio la sisan bon ne yɛrɛ ka chauffeur kɛ bɛ k'a lamɛn mobili kɔnɔ sisan a tɔgɔ ye ko karamɔgɔ ale fana t'a min wuli k'i bolo kɔrɔta tiɲɛ na bi ta in bon sisan an ka npogotigi sarama minnu fana ye ji d'a ma yan dun ayiwa an tɛ olu fana fo a y'a bolo kɔrɔta non diko ɲɛna bi kosɛbɛ an ka polisilaka dɔ jɔlen filɛ da la muso don n balimamuso i bolo kɔrɔta a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun non an ka tɛgɛrɛ de fɔ nin ko in na dɔrɔn ayiwa hali bi an b'a jira o la k'a fɔ min ye dɔrɔku a ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ fɛn ɲuman tɛ an balimakɛ dɔ bɛ yen u k'a ma ko Duguri ale ye 1,10,000,000 ale y'o de tiɲɛ dɔrɔku la ka tila ka san 3 kɛ a bɛ ka dɔrɔku min a sigilen filɛ ne kɛrɛfɛ yan wuli k'i bolo kɔrɔta n'ala sɔnna alamisa don an n'a bɛna émission kɛ ale ko a min yɔrɔnin minnu bɛ yen hali a feere yɔrɔ ale b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn a feere yɔrɔ a b'o yɔrɔ dɔn a bɛ min pɔn kɔrɔ yɔrɔ min na a b'o yɔrɔ dɔn a bɛ min du minnu kɔnɔ kosɛbɛ a b'o yɔrɔ dɔn ayiwa nin bɛna baara in nɔgɔya kosɛbɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun ayiwa an balimaw an nana an ye nin ko duman in lamɛn an bɛna a bila barisabu arajo baara waati ko don o tuma na waati kɔni o de surunyana barisabu a tɔ ye miniti 2 ye an bɛ arajo an b'a bila nin yɔrɔ la o tuma min bɛ fɔ anw kɔ o b'i labɛn o bɛ sɔrɔ ka na tɛmɛ ni baaraw ye arajo fréquence 3 yɛrɛ sa a y'a bolo kɔrɔta a ye tɛgɛrɛ fɔ an yɛrɛ kun sa nin tɛgɛrɛ k'a ma bonya dɛ alimami de n'an ko a ma ko puissant a ye tɛgɛrɛ fɔ o fana kun Yusufa fana bɛ yen ayiwa Jire
ko banbali jate dɔn nga jama ma labila fɔlɔ ne hakili la dɛ nga arajo kɔni an bɛn'o jɔya ka arajo fréquence 3 ɲɛmaaya so fo ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na direction nationale de la santé représentante i tɔgɔ ye di madame Keita an bɛ tila ka kuma di ma an b'i yɛrɛ fo k'a ka minisiri fo ayiwa o tuma an b'a bila jire i bɛ arajo ta tigɛ yan hakɛto bɛ nin kan salala muhamadu dɔnɲɛw ka représentant a bɛ min dɔnɲɛw wa o ye waritigiw ye dɛ dɔnɲɛw ka représentant i bolo kɔrɔta i bɛ mini Aliyu Kulubali i bolo kɔrɔta directeur fana ta kɛ yan Umaru tanti ina ni tanti Kiyatu tanti ina ni tanti Kiyatu a y'a wuli a k'a bolo kɔrɔta bolo kɔrɔta banna yan o tuma na sa an b'a jɔ yan arajo kɔni bɔra la sa ta tigɛ o tuma an ka tɛmɛ ni kɛnɛ tɔ ye n balimakɛ i yɛrɛ tɔgɔ ye di Mamadu